नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुरा रीतास किचेने अनेक अनेक स्वागत जानिए आज के रेसिपि शुरू करते चलेछि। आज के आमी बानाबो कारकलेर पुर भरा। बंधुरा भिडियोटी शुरू थेके शेष अब्दि देखार जन्य विनम्र अनुरोध जानाच्छि। सबार प्रथमे आमी उपकरणगुलो देखिए निচ্ছি। बंधुरा कारकलेर पुर सबाई बानिये खाओ, एभाবে एकबार बानिये खेये देखो। एखाने आमी प्राय 100 ग्राम मतो मुग डाल भेजे जले भिजिए रेखे दिएছিলাম प्राय आध घंटार मतो। तारपर आमी जल झरिए एबार निये निয়েছি। एदिके कारकलगुलो काटागुलो छाड़िए भालोभाবে धुए केटे निয়েছি 2 फाला करे। एबार कड़ाईते बसिए दिलाम, दिए दिচ্ছি हाफ टीस्पूनेर मतो नुन। कारकलटा ढेके एबार प्राय 10 থেকে 12 मिनिटेर मतो सेদ্ধ करे नेब। देखो बंधुरा ढाकना खुले देखलाम एकदम सुंदर भावे कारकलगुलो सेদ্ধ हये गिয়েছে। एबार नामिয়ে नेब। देखो कत सुंदर सेদ্ধ हये गिয়েছে। बंधुरा आमार रेसिपिटी यदि तोमादेर भालो लेगे थाके अवश्यई लाइक कमेंट एबं भिडियोटा शुरू थेके शेष अब्दि देखार अनुरोध जानालाम। एबार एकटी चामचेर साहाज्ये आमी कारकलेर भितरेर शाँसगुलो बेर करे निलाम। एबार एगुलो मिक्सिते दिए पेस्ट करे नेब। काजू पोस्तो एवं सरिषा एकसाथे भिजिए रेखे दिएছিলাম। एबार मिक्सिते निये निচ্ছি। सरिषागुलो आगे थेके भिजिए राखले खूब सहजे पेस्ट हये जाय। एबारे दिए दिচ্ছি ভেজানো মুগ ডালগুলো। तारपर दिए देब काचा पाका लंकागुलो। काचा पाका लंकाटा दिले कालारटा सुंदर। एबार दिए देब आमी कारकलेर शाँसगुलो। तारपर दिए दिচ্ছি चीनी बादाम। बादामगुलो आमी खोसा छाड़िए निয়েছি। एबार पेस्ट करे नेब। दिए दिচ্ছি एकटी टमेटोर आधाटा। एबार कड़ाईते तेल दिए सामान्य एकटू कालो जिरा फोड़न दिए आमी पेस्टटा ढेले देब। आमी एकदम फाइन पेस्ट करिनी, एकटू दाना दाना रेखे दिएছি। एबार सामान्य एकटू चीनी और सामान्य एकटू हलुद गुঁড়ো दिए भालोभाবে नेড়ে চেড়ে নিচ্ছি যাতে জলটা একদম শুকিয়ে যায়। চিনিটা দিলে স্বাদটা বেড়ে যায় कारकलेर पुरेर। देखो पुरटा कत सुंदर হয়েছে। এবারে আমি এক এক করে সমস্ত कारकलगुलो পুর দিয়ে ভরিয়ে নেব। এদিকে কড়াই বসিয়ে সাদা তেল দিয়ে দিচ্ছি 5-6 টেবিল স্পুনের মতো। এদিকে একটি ডিশে আমি সুন্দরভাবে পুরগুলো ভরা कारकलगुलो রেখে দিয়েছি। এবার আমি এক এক করে ব্যাটারে চুবিয়ে নিয়ে আমি তেলে ছেড়ে দেব। আমি একদম পাতলা করে একটি ব্যাটার বানিয়েছি। ময়দা শুধু গুলে নিয়েছি আর সামান্য একটু নুন দিয়েছি, কালো জিরে দিয়েছি। এবার ব্যাটারে চুবিয়ে চুবিয়ে আমি কড়াইতে দিয়ে দেব। এভাবে তোমরাও বাড়িতে একবার ট্রাই করে দেখো। একবার খেলে জীবনেও স্বাদ ভুলবে না। একবার বানালে বারবার বানাতে ইচ্ছা করবে। আমি পুর থাকা জায়গাটা উল্টো করে প্রথমে দিয়ে দিলাম যাতে পুরটা বেরিয়ে না যায়। গ্যাসের ফ্লেমটা লো টু মিডিয়াম করে আমি প্রায় 7-8 মিনিট ভেজে নিয়ে এবার এপিট ওপিট করে নিচ্ছি। বন্ধুরা দেখতে পেলে কত সুন্দরভাবে ভাজা হয়ে গিয়েছে, একদম পুরগুলো ফেটে যায়নি। এভাবে তোমরাও বাড়িতে ট্রাই করে দেখো। বন্ধুরা এই অপূর্ব স্বাদের রেসিপিটি একবার বানিয়ে দেখো। এক থালা ভাত এই দিয়েই খেয়ে নিতে পারবে। রেসিপিটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো। ফিরে আসবো নতুন রেসিপির সাথে। ধন্যবাদ।